Perfecto. Subir el micrófono. Subir. Perfecto. Ahora faltaría poner una música relajante. A ver. ¿Cómo no? No, este no. ¿Sería de noche? Ahí sí, vale. Perfecto. Ese. Preparándose para la headline.
A ver, me rompieron el tímpano. A ver. Ah. Me. Restreambot. Twitch, Sol 16. Sí. Bueno, es que en el headline solo se tiene que ver, no escuchar tanto. Así que sí. Podemos estar hablando un buen rato. $45. Le subo. Ahí. Ahí. Listo. Cuando inicie directo ahí voy a quitar la música. O cuando esté a punto de iniciar. Ahí. Media horita. Media horita. Tucón. Buenos días. Buenos días, Tucón. Restreambot. Twitch, Tucón. Buenos días. Ah, tengo que quitar eso. Voy a reconfigurar eso. Altero. Tucón. Buen tuber. Restreambot. Uno simplito nada más. Twitch, Tucón. Buen tuber. Rápido, 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 antes de que se repita todo de nuevo. Ahí está. No sé por qué se reenvía, pero... Tucón. Así. Halo probando. Tucón. Cara llorando de la risa. Ese... Ese yo no lo repetirá. Y bueno, básico que me dice. Ahí, un VTuber ahí. Un consejo ahí que me dieron.
Y por eso no que desperté temprano. Quería saber que alguien me observaba en la noche. Tu como. Más adelante se va a mover el tuber. Evolucionar o evolucionar, sí. Mover, no sé si mover te refería a la pantalla. Yo creo que sí, pues. Ah, no sé dónde. Esa es la pregunta. No sé dónde. A ver, ¿por qué no está? No, no está tapando nada importante en el video. Yo creo, yo creo. De todos los headlines que hemos echado, Tu ¿no? como. Las manos y la boca. Ah, se la mover. La boca ya se mueve, solo que se mueve muy floja. Los ojos, no sé por qué no se mueven. Tu como. Ah, ok. Y las manos, no tengo el dispositivo que quiero. Yo quiero ese dispositivo para mover las cuestiones. Ah, ah, qué rabia. Eso es un monigote que se mueve así. Cabeza, cabeza. Que se la quema encima. Bueno, al menos no está tan solito. Tu como. No le han puesto cuenta regresiva al Stream. Sí la tiene, es que el chat la tapa. El chat la está tapando. A ver, Tu como. Ja 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 ja. ahí está. 30 minutos y algo. No sé dónde va a dejar el chat si al final es que no quiero que interponga la pantalla. Po. Si lo pongo acá me molesta igual. Porque no puedo ver nada. Así que mejor dejarlo acá. De hecho lo dejé en oculto, aprovechando que el bot está funcionando. Si el bot funciona, entonces me estoy hablando. Po. Ay. Ah, veo que está ahí desde Twitch. Bueno. Ahí puse un contador de seguidores a tiempo real, supuestamente, arriba. A ver si realmente... A ver si realmente funciona. Ahí también puse lo de cuando te siguen, sale una cuestión arriba. O cuando se suscriben, pero como no tengo el afiliado. Por el otro, el de seguir.
ver, no. A ver si funciona. Voy a poner el señor pelo de... A ver. ¿Se escuchará? Sound alerts. Ion Sol 16 Play DSR Pelo Death for 0 bits. Tucom. Recuerda hacer un directo un poquito antes que el Ensei termine su directo para que te haga un raid. Pero ese día tení que jugar algo popular para que la gente se quede. Algo popular. Algo popular. Demonio, no se me ocurre mucho. El Fortnite ya no es tanto como Tucom. antes. Algún Metal Gear, un Mario. Mario. Ah, el otro Mario sale en octubre. Y el Metal Gear no se me da bien. Ah, pero puedo jugar el Racing. Ese se me da bien. Ese lo tengo comprado. Voy a jugar el del Armstrong. El Raiden que le da puñetazo. Ese debería funcionar. Tucom. El Racing es muy bueno. Pues sí. Hasta me lo compré en oferta. Justo está en oferta por la cuestión de los memes. Si me notáis muy inquieto es porque literal estoy inquieto en la realidad. No sé si por la pastilla o porque realmente estoy nervioso por el directo. ¿Ah? El contador no está aumentando. Ahí sí. Ya me está asustando. A ver, voy a aprovechar para poner un solo alert. Bien chido. Tucom. Y el azul. ¿Y el azul? Blue. Ahí me dejaste what the fuck. No entendí. Ma Racing. ¿Qué? Tucom. El ratón esponja. Ah, él no quiere ni transmitir, solo quiere jugar ahí a flojear nada más. Él fácilmente puede transmitir cuando quiera, pero no quiere. Tucom. Ja ja ja. De hecho le puedo prestar mi audífono, mi micrófono y puede transmitir fácilmente. Tuvimos caída. Primera caída que tuve, rígida. Tucom. El sábado coordinamos un fornite. Tucom. F5. Sí, estoy acá. Recargando. F5. Ya. Un sábado para el Fortnite. Ah, bueno, sí, un sábado para el Fortnite, sí. Ah, pero el Franco no quiere porque desinstaló el Fortnite, como él dijo. Voy a desinstalar el Fortnite porque la. Bulla, Franco.
tú como. Ja ja ja. Voy a tener que insistir que lo instale o no va a hacer nada. Si no, voy a tener que jugar yo, tú, bueno, si es que realmente vaya a querer, el Ensei, tal vez, y no tengo nada de malo. A menos que quieras que invite a cierta persona, pero no sé si tú querés, po. Tú como. Mi hijo juega Oranguten Fornite. Ah, ya. Ah, ya, tu hijo. Ya. Entonces será tu hijo, yo, el Ensei, si es que va a poder, y... Ay, no sé quién será el cuarto. Que juega en trío es muy fome. Ya, ni modo, voy a invitar al... Si no puedo con mi hermano, voy a invitar al Sekai. Aunque no queráis, supongo. Tú Eh, como. El Waren azul. sí, voy a invitar al Guarén, pero depende si él quiere. Él anda de negativo. A veces. Yo igual soy negativo, pero... Hay que ver en persona. Ay, verdad. Voy a buscar la Coca-Cola. Demonios. Voy a buscar la Coca. F5, a ver. ¿Inicio? No. A veces se demora porque dicen tener problemas técnicos, bla. Ah. Mientras no diga completo el nombre de la marca, perfecto. Coca. En video. Tú como. Sega Star Online. No hay broma, pues, si el juego nació de Sega. Sega Star Online. También le queda. Se ha hecho collab con Sonic, con animes, hasta con el Zelda en la Nintendo Switch, pero en Japón. Ah, yo creo acá que llegue el Link, la espada.
Está lloviendo más encima ahora. Eh, bueno, no voy a sufrir de frío, al menos. Ah, vale, Tucum. gracias Tucum. Mañana va a llover pulento. Chuta. Gracias Tucum por lo del WhatsApp. A ver si realmente él podrá. O si no, lo tendré que amenazar con que nunca va a llegar Sub-Zero o Spawn al Fortnite. Ya, mentira. Ya que es lo que él quiere, Sub-Zero o el Spawn, el de la serie clásica. O la película, no sé cuál. O incluso el de los cómics. Cómics. Ahí sí. Quince minutos. Tucum. Falta un Michael Jackson. A ver, estaba haciendo eso. Justito se había caído en internet. Video. Water. Unos 5. Sí, unos 5. Quiere. Ahí sí. A ver si funciona. Está quieto, supongo, el directo. Ahí. Entre comillas. A ver. ¿Funcionó? Bueno, debería haber funcionado. Recargar. Ahí. Tucum. Ahora se mueve el mono. Me muevo re feo, man. Tengo que estar inquieto para que se mueva. A ver. Water. Ya no. Tucum. Entonces deben terminar cansados los que usan VTuber. No me quiero ni imaginar. Yo creo. Ya, ahí sí.
Canjeo. Canjeo esto. Ah, para darle siempre nada más. Ahí sí. ¿Se mueve? Sí, se mueve mi personaje. Uff. A ver si mucho nada. Sound alerts. Ion Sol 16 canjeo esto. A ver, no alcanza a verlo. Pero canjearlo no. Sí, 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 está bien. Perfecto. Ah, de momento no. Se pegó. Ahí sí. 10 minutos. Ah, por cierto, la silla que está atrás es parte del VTuber. Si la quita el VTuber, le quita el VTuber. ¡Pop! Se va con la silla. Vamos. 9 minutos. Dios mío, me gusta la música de Xenoblade. Ah, voy a tener que jugar más también. A ver, ¿cuándo lancé ese directo? Vos hace todos los días. Voy a tener que ver qué juego. El Metal Gear. ¿Algún Mario? No tengo control en el Mario Odyssey, voy a tener que instalarlo. Mario Odyssey. Ah. ¿Cómo un modelo tan simple queda tan bien? ¿Qué pasa si habilito la opción del ojo? ¿Me va a romper todo el sistema o qué? A ver. No. Sí, está todo roto. Como está todo medio oscuro, el sistema está roto de las expresiones. A ver. ¿Y ahora? No. Mejor lo quito. Quedó medio, medio raro.
Coca. Oye, sería genial así, con la mano en el directo. Pero no. De todas formas, el otro directo voy a usar la cámara que tengo, que ya la probé. A ver. Pero para otro directo, no ahora. Más tarde. No voy a usar el VTuber tanto. Solo para el fantasy. Solo para el fantasy. O para el juego que lo requiera. Un juego anime. Ah, literal, en esa posición quedo. 4 minutos. Ya no empezó, ¿no? ¿Está usted? Mmm. Chistosito. Por ahorita voy a ver si hay bots, seguidores. No seguidores, sino bots, así como Commander Root, no lo conozco. 2011, parece que es nuevo. Ya esta la voy a meter. Commander Root, no sé, muy viejo, pero... Ay, no sé. Posiblemente sea un bot de los que tengo. Les voy a quitar la música. Ya está empezando. A ver. F5, vamos. Vamos que ya está llegando la gente. Ship 2, Ship 3. Hay mucho del Ship 3. Ah. Más bots, ¿en serio? ¿Tú cómo? Las 5 de la mañana en Japón o en Estados Unidos.
5M. Entre esas dos yo creo. O sea, 5M dice unas 4 horas de diferencia nada más. Así que debe ser entre Estados Unidos o otro país. No se ve nada porque estoy... Ahí sí. Voy a vetar a este. Y regreso al tiro. Ya. Ahí sí. Perfecto. Hola PDT. Ya, empezó. ¿En video o se ve? ¿O la caída? Welcome back, everybody, to NGS Headline. Hello, everyone. It's 9 p.m., so let's get started with NGS Headline. I'm the host of this show, Hiro Arai, Buena. the official NGS navigator. Here to bring you the latest info on NGS. It is still hot, but hopefully it will Pinche start to cool jefe, down ese now jefe el that que we me are in jode. September. We're going to help you cool off by holding an NGS 5 event intentos. that evokes that crisp fall feeling. That's coming up later in the broadcast, so be sure to stay tuned. Once again, this program is to inform players about the present and future of Sega's online RPG, PSO2 New Genesis, or NGS for short. With info on current operations, future updates, campaigns, and more. This is a pre-recorded broadcast. If you would like to watch it in Japanese, Aquí lo you que can check it importa out son las on the noticias. Japanese NGS YouTube channel. Lo que es este señor. Aquí es como lo típico. Tenemos que informar de Without esta further ado, cosa. let's move on to the updates you've all been waiting for. Ya. Primera information. Ah, hot. Now, let's talk about the September updates, starting with this video. La primera parte, po. Son dos partes. Ya, este estilo. Este nuevo parece, nuevo estilo. O ya estaba. Ah, ya estaba. 6 de septiembre tenemos evento de verano en este juego. Por Japón, yo creo. Ah, bueno, la nueva voladora. Buena, la nueva voladora es gratis. Bien. No sé cuánta gente... Ah, de la tarjeta. Buena. Me sirve. Limit Time Event. Ese Scratch Ticket. More Light. Luego que se sabe lo del 6 de septiembre. Ajá.
Estos son los accesorios, la ropa para el personaje. Y aquí puede quedar literalmente cualquier personaje. Los ojos. Esos ojos. Hay una mascota. Mascota de Reten. Rapid Cane. No, no me interesa. Demonios. Hay que dar plata. Paper Plane. No, esto no. Que la gata quería entrar. Por eso estoy estática. Semana 2. Uff. Ya es septiembre. Ah, bueno, a ver. Ese ya. Ese G. Y es. Ah. Ropa de trabajo. Ah, no puedo abrirlo. La gata no puede entrar. Tú como. Oficinistas. Gracias por la aclaración, oficinistas. Ese tipo de gente. O sea, lo que haría la yeshiva actualizada. Doctor Octopus. Oh, por fin algo. Ese ya no lo dieron. Ah, el evento por Oshinoko. Vamos. ¿Qué nos dan? La ropa, supongo. Aqua, Ruby. Ay, Cana. ¿Y eso? Ah, eso de parte del anime. No esperaba. Los emotes. Bueno, supongo que eso fue la primera parte. How was it? Let me walk you through the updates with some slides. Ya, aquí va a ser un Here is our repaso first piece of info. de todo lo que vimos. The limited time event, Autumn 2023, will begin on September 6th. Nueva arma. Ah, no voy a Autumn gastar. leaves will No dance voy a gastar en across the esta arma. Aleo region, Tan and fome. Central City will be transformed Ah, pero se into puede an aumentar a 70. Otsukimi, or moon viewing Ah, theme. entonces se puedo. Voy a Moon gastarla. Gaze Rappy, Moon Gaze Emperor Rappy, and Moon Gaze Great Rappy will all be joining us for the event. So enjoy gazing up at the moon with our cute Tiene que ser feathered gratis esta pals. arma, pues, obviamente. Citra will be our navigator for this event and has a happy coat with a rappy drawn on the back. There seem to have been issues with the supply chain due to aggressive enemies, so talk to Voy Citra a to tener help que out. farmear rígido. Uf, Items available in the Desde seasonal mañana. points exchange shop include the stamp STP Noroshi Yummy and items to change your vital gauge design.
There will also be alternative color motion change items and portable holograms. You can also get scratch tickets to draw the Autumn 2023 Special Scratch. In addition, the Alsync weapon series will be available in all weapon categories for this season's event. As with the PSO2 11th anniversary event, weapons obtained from the exchange shop will have an enhancement level of plus 60 from the Perfecto. get-go. Potentials unlocked up to level 6. And 5 slots worth No of entiendo lo que augments, dice, so pero they'll be ready for battle right when you están get them. diciendo las noticias. The Augment Season Autumn Fever 2023 is Así estoy effective como... against seasonal enemies. No lo entiendo, pero igual que... So make good use of any Más o menos weapons sé lo you que have está in hablando. it during this event. We'll also be holding ARC's records for the field race Drayson Plant Board Stage 1 solo during the same period, so be sure to take on that challenge as well. A limited time quest drill, Unidentified Region A32, will also be available alongside this event. This is a rapid saturation attack mission type quest, the same as Drill, Weapon Crisp Camo. Autumn, Ah, Alien buena. Defense, No, Weapon and Camo. other previously released Perfecto. quests. Camuflaje de Compete arma. for quest points that you can earn by delivering the final blow to enemies. Make good use of crystalline Make good ice. use of the crystalline ice that trial. appears along Ah, the bueno. way, and the trial, Cold Photon Excitation, so you can snap up a ton of quest points at once. Completing this quest unlocks a limited time quest and a title task, so take on the challenge and snap up seasonal points, titles, and Autumn 2023 SP scratch tickets. The Autumn 2023 Special Scratch lineup includes new weapon camo and music discs, as well as portable holograms and other items. So don't miss this chance Ya to son puros snap up rifles these estas items. cuestiones. Espadas, rifles, una rod. Now let's take a look at the new AC Scratch ticket, Moonlight Sanctuary 2023. Ahora le quita la ropa. Bask in the moonlight with sexy Japanese-inspired outfits, maid dresses, and fantastic Haori La ropa, coats. tiro. As for the scratch count Moonlight bonus, Sanctuary. there'll be alternative versions of the paper plane motion changes that are available as scratch ticket prizes. Starting September 13th, Hasta la segunda a semana. limited time quest titled Drill Moonlight Invasion 2023 will be available. This is an update of a quest that was Miguel, released last year where you will China, once again be able to Slopestyle. enjoy co-op combat with those characters you've all missed. Enemy levels and rewards have been enhanced from last year's quest, so this is a quest you don't want to miss. We have also added a new limited time task and title task that can be unlocked by completing this quest. So be sure to snap up those seasonal points, titles, and Autumn 2023 SP scratch tickets. The ARC's records for this event are for Trainia, Slopestyle, for solo and all classes. So be sure to join while you can. ¿Solo? Ah, no. New items are coming to the SG Scratch Ticket Ya este es lo que refined dijo, for September oficinista. 2023. The popular suit El jacket, gesto. suit Ah, el slacks, gesto, por tight fin. jacket, and suit and skirt from no, PSO2 pero el will now gesto be del- available in NGS specs. Del gesto. Vale. And be sure to keep an eye out for the emote Overjoyed Por 2 fin un más. in the scratch count El anterior no bonus. dieron nada. Next up is the NGS Season 24 Mission Pass. Mission Pass. In addition to mag forms, stamps, and accessories, the lineup also carries over valuable items like personal shop use 3 days and SG scratch ticket prize slips. Notable rewards include an accessory that looks like a minced unit from PSO2, as well as motion change color variations. Now's your chance to grab them. Ya. Also, although ¿Qué? not ¿Cómo shown que in the cambia video, política? A ver. there will be 2 changes to our SG scratch ticket policies, starting with the upcoming release of Refined Form September 2023. The first change concerns how we update the lineup. No. Ah, bueno, también como da. Up to now, we've been Tenía más chance replacing de all que the salieran SG más scratch los ticket nuevos que prizes lo together antiguo. about every 6 months. However, going forward,
We'll switch to a format in which prizes are discontinued in order of Refined those that form. have been in the lineup the longest. When the lineup is updated next, only the volcanic heart items released on February 15th will be discontinued. In addition, although some items from the Refined Form series were discontinued when the ¿Voy a sacar lineup was foto de esto? updated, going forward, all Y items voy a, in the voy a Refined Form traducir series porque will no continue entiendo, to pero be sé que me... included in the lineup for a certain period Ah, of time, Refined Form. just like other items. The second change to our SG scratch ticket policies is the elimination of the stage bonus. We have received requests for the stage bonus to be eliminated because players want prizes that are not eligible for this bonus. After reviewing your requests, we No, have decided bueno, to empezar a discontinue reiniciar the todo. stage bonus. Tienes que tener un From celular a now mano on, para el we will traductor change de the imagen. specification so that the rate for obtaining featured items does not Debería. increase. And now it's time for our next traductor. topic. Bueno, ya no After the alcancé. end of scheduled maintenance Lo on tenía September justo al tiro 13th, acá. 2023, we'll be releasing a collab with Oshi no Ko, an anime TV series that's generated tons of buzz with its shocking Jesse. twists and turns. Ah, In lo the dije. collab with the anime No, TV series dije el Oshi no Ko, número. not only will there be a scratch ticket where you can get collab items, but there will also be a limited time login bonus coming Ah, as importa. part of the collab. No da mucho tampoco. You can receive a visual poster Punto of the anime, Génesis, build parts check based on the cuestiones. life-size cutouts of I, and more by logging into the game during the Bueno, collab es lo period. gratis. Next, I'm introducing the new AC scratch ¿Cuál me ticket, interesa? Oshinoko style. Claro, lo de In abajo. addition nada to más. Ai's costume and Lo outfits de that's emotes. been inspired by De the stamps, ahí uniforms está, of Yoto stamps. High School, where Aqua, Ruby, Y voy a ver si la Hana ropa Arima puedo attend. conseguirla. The scratch tickets lineup offers many Debería. collab items, including avatar items such as hairstyles, accessories, etc. As for emotes, to name a few examples from many prizes, como. Oshinoko Esta vez no el signature cabeza de pose pollo. that recreates Ai's signature pose. Oshinoko, B as the El sign, cabeza de that pollo. recreates the dance for the featured song, B as the sign. And communication items such as chat Estoy stats seguro que la that casa de capture pollo va a estar memorable como a scenes from 7 the anime. millones en el juego. Please look forward to them. Conseguirla será un milagro. Those are the updates for the first half of September. Igual que la cuestión del viejo. Moving on, we have the updates Del for tío. the second Ahí half está. of the month, starting with this video. Ya, la parte 2. Este mes. ¿Qué hay en septiembre, por favor? Muéstrame algo bueno, la otra mitad. Semana 3. Más misiones. Como a esperar. Ah, la lava. Esto. Me gustó, se puso brígida. Tengo que ver si. Cyber Comfort. A ver. No la veo. Nadie es de Cyber a esta cosa. A ver. A ver, yo te quiero un poquito. El típico cast. También. Mucha. El peinado. El casco. Ahí sí. Orejas de gato. ¿Estarán re caras esas cuestiones? El ojo ese. Ya, y esa arma tan fea. Muy militar, muy militar, creo que era. O muy desgastada. A que le guste, le guste. Uff. Cha, esta cuestión estará así. Esta cuestión sí estará cara. Demonios. Semana 4.
¿Qué va a darme? Esta era una de defensa normal. Hago un descansito. Nada con Sonic. Si no creo que ese día sale algo de Sonic. No, nada. Demonios. What did you think? Let me give you an overview of these updates with some slides. The limited time quest, Caldera Cleanup Op, launches on September 20th. The quest is set in Stia and can 24 accommodate up jugadores. to 24 No, players. otra vez no. The transport trucks used by supply unit Traspo have broken No down hagan más esas again, and the misiones. swarm of enemies Que and boss tardamos 3 enemies siglos en turned entrar, po. megalotics gathered there is getting larger and larger. Cover the transport trucks until they can be repaired, making good use of the falling lava bombs. Completing this quest will unlock limited Si no time vale la quests pena, and title uf. tasks. So take on Qué the mancha. challenge and snap up seasonal points, titles, and Autumn 2023 SP scratch tickets. We'll also be holding ARC's records for the field race, North Alio Board, Stage 1. So come and take your shot at Racing Glory. Now it's time to download some info on the new AC scratch ticket, Cyber Comfort. Ese Scratch. In addition to unbuttoned overalls and a simple sci-fi dress, cast parts Uy, are esa also bota va a on the estar ticket. cara, la Psycho Ball. And be sure to check out the PR pose Ah, 10 emo, qué rabia. which is super useful for taking screenshots. The scratch count bonuses feature alternate versions of the psychic ball motion changes included in the scratch ticket Farmear toda la prizes. plata. Será como un milagro. Look sharp, Arcs. The limited time quest Drill Autumn Night Alio Defense 2023 is coming straight at us. This is an enhanced version of the quest released last year, with boosted enemy levels and rewards. This quest is a rapid saturation attack Ya esta mission, nave es normal. so aim to max out your quest points with decisive blows to destroy enemies. Este es el mismo. Este es el mismo, solo que lo Plus, rediseñaron. completing this quest will unlock limited time quests El año and title pasado. tasks. So tackle the challenge to grab seasonal points, titles, and Autumn 2023 SP scratch tickets. Esta era como el Monster Hunter. ARC's records will be held for Trainia Vanishing Path 2, for solo, and all classes. Take up the gauntlet and give it a spin. Finally, Ah, ¿y esto? although not shown in the video, SG Support Item Select will be released on September 27th. Giga más TS. This will be the first La time de in azul NGS ese. that a new Uf. support item select can be drawn using Preset SG. skill 100%. You can get your hands on handy No, items esta for cuestión va a estar enhancement, including rotísima. powerful augments like 50 pesos Gladius por- S and Gigas Mast Por cada S, uno. as well as preservation items that return the 50 weapons SG, and no, armor used as está materials baratísimo. when there is an enhancing Para lo que tengo preset está skills baratísimo. failure. No. Voy a ponerme Enhance your roto weapons en and unos armor segundos. and reach for even greater heights. Uf. That is all the update information I have for today. Moving on to the next segment. Ah, ¿y esto? NGS Ah, las operational preguntas. Aquí van a hacer preguntas la For gente. this segment, the NGS operation Y aquí report, tengo el traductor a I, mano, Hero en el Arise, select teléfono. A ver questions qué dicen. and comments from players to bring to the development and live operation teams and bring you their answers. Me está traduciendo el Here's informe the de first one. operación. It is inconvenient not to know how many support items you have when enhancing items. Here is our team's response. No entendí la We're pregunta. working on implementing a display to show the number of available support items when in the item lab in an October update. ¿No tiene subtítulos? No, no tiene subtítulos. Pues That was their answer. It would be useful to have a display showing the number of support items you have. We appreciate your patience until we can implement this.
Let's move on to the next question. A ver, la siguiente. I would like to take screenshots with cel-shaded and non-cel-shaded characters together. Here is our team's Eso response. estaría bueno. We are working on a Sacar future foto update con to allow cel shade y different no cel cel shade. shading settings for your character, other players' characters, and NPCs. We are also working on cel shading settings for each individual character, even for different characters on the same account. Ah, vale. Please note that these settings will be moved from the options to the salon. ¿Ah? Ahí no entendí. Thank you for your patience in the meantime. That was their answer. Let's move on to the next question. Could you make it possible to reset the value shown on the DPS display? Here is our team's response. No entendí la pregunta, pero tiene que ver con el DPS, We el plan pattern to add del a chat power. command to reset the DPS No, display. no del power, el daño. That was their answer. Let's move on to the next question. Está larga. It was previously announced that there were plans to add another effect level to the generate add-on skill function. What will the lower limit be? Sí, a ver. El de Here mitad is our inferior. team's response. Add-on skill 4, which is generated using a large number of class EX cubes, will have a lower limit of 15, and add-on skill 5, La which is función esta generated que using special new items, aumenta por los will have a niveles, lower esta limit of cuestión que me 20. gasta mucha plata. Y aleatoria. That was their answer. Nunca la Let's move gasto. on to the next question. Are there any plans to add new photon arts or techniques? Sí, por favor, digan algo. Here is our team's response. Esta ni siquiera necesita traducción. There are no plans to add new photon arts or techniques in the foreseeable No. future. However, we are planning to implement a system that will modify the performance of existing photon arts and techniques. Oh, eso está And with bueno. this Por system, fin. we hope to offer a new combat experience. Ah, por fin. That Eso was their necesitaba. answer. We hope everyone is Mejorarlo. excited Siempre me to see molestaba what el nivel kind of 1. system this will be. Those are all the questions and comments we have for you this time. Today, however, we would also like to report on the Creative Space survey that we have been conducting since June 21st. In this survey, we asked for your opinions and feedback on the ease of understanding, level of satisfaction, and típico. expectations regarding Creative Space's features to use as feedback for future development and content releases. Una encuesta y planes So now futuros let's parte go 1. through the results A of ver, this survey with espacio the next creativo. slide. Ah, es para el modo creativo, es como a lo Minecraft. El espacio Please creativo es note como el that the Minecraft results de, shown in de the este chart juego. are the combined answers from domestic and global respondents. The first question En was, clase PSM, what are you hoping for most from y el Creative que menos Space? tiene movimiento, habilidad. The most ¿Verdad? common Es muy response limitado. was enhanced placement and editing Editar capabilities también at cuesta. 41%. That was followed by features around target markers, Nada particular. placement, El selection, amarillo. etc. And the third most popular answer was enhanced base, terrain, editing capabilities. The second question was, what are you Creo que hoping for espera que most más- from the placement of build parts? The results were concentrated in Copy two paste. responses. Claro. 46% Sí. of respondents Poner, selected poner. Es enhanced más editing vistoso. functions such as copy-paste, magnetic selection, and range selection, while 33% selected enhanced setting functions for movement and placement, as well as greater flexibility. For this next slide, I have a message from the dev team regarding future plans. We are planning to add the features that received the most votes for the first and second questions. Enhanced editing capabilities and adjustment of the position of already placed build parts. Furthermore, we are going to release versatile small shapes and shapes with reflections to allow for greater flexibility. That was from the dev team. The following Espera question nuevas was, cuestiones. what are you hoping for Más most de from the partes available build disponibles. parts?
Magma, The top water, responses snow. were Nieve. environmental objects serio? such as magma, Yo water, estoy esperando snow, personaje. cover, Igual que etc. estoy en el 31%. 17%. And parts and functions for placing NPCs, sub-characters, etc. at Lo que menos 17%, esperan son. while bueno. 15% chose animals, environmental 3D. creatures, Ah, and como la other cuestión living de things. Sega y eso. I Animales. also have ¿Cómo que another message animales from no the quieren? dev team to El share with you 12%. regarding this as well. Ya está We are muerto. considering releasing build parts for natural environments ¿Qué, such qué, as qué? light and water. We also plan to add environmental creatures along with some additional themes. That was from the dev team. The last question was, what are you hoping for most from the search and tagging functions for other users' spaces? 32% of respondents selected more functions such as rating and liking. 25% chose settings such as registering favorites, group registration, etc. And 19% chose Search and enhanced tagging. search functions such as tagging, fuzzy search, exclusion settings, etc. Here is the dev team's take on this. Sí, eso más o menos. We are considering a ¿Cómo system funciona to para allow darle players like, to rate un the rating creative así? spaces they visit. Configuración para We registrar also plan to favoritos, add more una ways to move particular, to más creative tipo de spaces funciones, from other screens, such as etcétera, through the etcétera. friend list. Y el That otro no was their entendí. comment. Furthermore, I'd like to introduce some of the future plans shared by the dev team. Regarding materials, we will continue vale, to release están various items planeando going poner forward, cuestiones such as europeas, European-style materials, neon shining estilo europeo, materials, and Neo more, Shining which have been requested by many players. As for play parts, y los hologramas we are del also juego original. considering weapon Bien, holograms bien, bien. and other items that were popular in Con que traigan el PSO2. chono de Shiva That was what they had to say. en un futuro. We'd like to thank everyone again for their cooperation in this survey. ¿Eso fue todo, en serio? We received a lot of feedback and insight about creative space, as well as very helpful information on what needs to be improved going forward. We will continue to add new materials and improve features based on your feedback, so keep an eye out for future updates. Please also let us know your thoughts about this show and the game with the hashtag NGS Headline on X, formerly serio? Twitter, and other platforms. Nuevamente aquí dicen que hay más cuestiones, pero ya. Moving on to the next segment. NGS Satellite. Information. Información de Now, satélite. let's move on from updates and talk about some other NGS related info. Información I'm sure it will extra. get you even more pumped to play NGS. Me precipité. Let's get started. Here are the campaigns ¿Y for esto qué es? September. Beginning September 6th, we'll be holding Fighter, the Gear Gunner, Up Your Taker. Class special campaign to support players in training out specific classes. Headstra one, Series Weapons. There will be a limited time task that you can accomplish by training up 3 classes: Fighter, Gunner, Con más and razón Tactical. ahora hay que practicar. By training an eligible Espera, ¿cómo class quedó la to the espada? target level, or by defeating the enemy, you Fighter. can earn a commemorative training Fighter son los plaque puños, that can no be la espada. displayed in creative space. Gunner, la doble pistola, And y if el you train Taker, up all el 3 curandero. classes, we've got a fantastic completion reward waiting for you. El Fighter que te da los golpes con tremendo. You can Cuestión. also get your hands on enhanced Hextra series weapons, support items, and item enhancement boosts. This is a great esta es la opportunity parte to try a uno. class you've never played before. Besa de mañana. For other classes Perfecto. not covered this time, we have similar campaigns coming soon, so stay tuned. Let's move on to the next segment, starting with this video. ¿Cómo que video? ¿Qué? No, se me ha tirado el spot show, Collab items. ¿Collab? Ah, esto es ropa. Para Japón. Nah, saqué esto. No lo puedo conseguir.
Ay, está para el juego encima. Si me dieran el código ahí yo te creo. Pero no, aquí no. Esto es el pasar de puro Japón. Don Quijote. ¿Qué tiene que ver Don Quijote con esto? Raro el drop. Queda raro. Tokio, central. Olvidé que hace videos A pequeños. popular collab project in Japan has landed in the US for the first time. This is the first time that a collab project familiar to arts in Japan will make its way to American shores. No, gracias. NGS and Vale, Marukai, envío. Tokyo Central and Maine have teamed up to launch collab merch items. We'll have two kinds of items, t-shirts with cool designs and handy bath towels. T-shirts come in 3 designs. Tan and bonito, are Rare Drop, $35.49 el Dark Force y el... They'll be available in no 3 alcanzo a ver. sizes, Tú com. medium, large, and No deben extra haber de large. mi talla. Bath towels come in 2 Ah. designs and are also $35.49 each. Espero que haya. An item code will also be included as a purchase bonus. There will be 2 sets of in-game items available. One set is included with Literal, each en el product juego puede purchased, ser cualquier and cosa, sets are puede ser un distributed among flacucho, products at un random. Slenderman, Whatever you buy, eh, you'll get a set. un sumo, For literal. details on the contents of each set, please visit the Así Marukai que yo creo que se Tokyo Central alcanzaría website. en el juego. These merch La- items will acá be la realidad, available no at sé. the stores listed on the De slide detalle. starting Thursday, November 23rd. Quantities will be limited, so don't miss out. Here is some information on a Spriggan. new collab. Y este anime, We're happy to October. announce a collaboration between NGS and Spriggan. ya por fin un anime que no me interesa. A gem of science fiction that took the world by storm in the 90s. The collaboration will include the armored muscle suit used by the main character, Yu Ominae, an orichalcum knife, avatar items modeled after No sé quién la ha Jean visto. Jacquemin's costume, and build parts modeled after the O parts that appeared in the story. Here is a brief introduction to Spriggan. Yo Minai, Spriggan is a work of Orichalcum science Knife, fiction written Avatar by Items. Hiroshi Yo solo Tagashi conseguí las cuestiones gratis y and listo. drawn by Ryoji Minagawa. There are more than 10 million copies Si no of the tienen original algo comics útil, in print, algo que se vea and bonito, the anime available mejor on no. Netflix is currently on a broadcast run that began in Como que está en July Netflix esta 2023. cuestión. A great civilization once existed on this earth. The legacy of an ancient people who possessed knowledge and scientific capabilities beyond that of modern times Spriggan. is said to still be lying dormant in various No creo que parts me of the interese. world, unexplored. Igual voy a ver un capítulo. As high-speed communications networks cover the globe and the peering eyes of satellites are able to expose all secrets, the armies of great nations clash as they seek to uncover and research these artifacts, which possess an unfathomable power. A member of this ancient civilization carved a message into a plate: protect our relics from evildoers. Taking this message to heart, one organization aims to seal away this ancient civilization for good. The elite secret agents of this organization are known as Spriggans. Me están leyendo todo así. This Como si legendary fuera un comic guión. that took the 90s by storm is brought to life through 2D art and 3D CG. Experience the rebirth of this iconic action adventure after 30 years, filled with extreme action and ancient romance. Keep an eye out for further updates. Ah, por fin. That's all for this episode of NGS Headline. Ah, Please share your thoughts and feedback on this program and the game using O the si no, como me hashtag interesa. NGS Headline. pero el último no. Together, we can make NGS an even more fantastic game. As a Vamos para representative of the octubre. users, Para octubre quiero algo I will bueno. continue to work with the development Ay, team ¿para to cuándo make el de octubre? NGS a more enjoyable game ¿Es for a everyone, final de este mes o en octubre? and I look forward to your continued support. The next episode Ah, of en NGS este mes. Headline will be on Tuesday, 26 September de 26th. septiembre. We'll focus on the Perfecto. updates coming in October,
ahí estaré. And Supongo. don't forget to Supongo like que si no and me quedo dormido. subscribe. Now then, Arcs, I'll see you again in the next NGS headline. Thanks for watching here on Tuesday night. I'll see you on next NGS headline. Bye bye. Lo dejo en inglés. Chuta. No esperaba esto. Yo esperaba algo más impactante. Bueno, al menos me dieron cuestiones que yo quiero. Tu como. Piola. Bueno, eso fue el directo de reacción, sí. Era para reaccionar al directo de NGS Headline. Tu como. Pulgar hacia arriba de tono claro. ¿Ah? Muchas lo dice así el YouTube. O la voz, no sé cómo. Ya. Tono claro, ya. Eh, me gustó. Estuvo bueno. Me gustó muchas cosas. Excepto lo último. Lo de el collab que viene, ¿no? Mejor me espero hasta octubre. A ver qué dicen para noviembre. A ver si dicen Konosuba de nuevo. Otro anime, no sé. Otra serie. Transformers, no sé. Lo que sea. Ya. Hasta aquí dejo el directo. Espero que les haya gustado. Gracias a tu comp por estar en el directo. Tu como. Nos vemos. Los vemos tu conga. Gracias por estar acá. Y los vemos. No tengo pantalla de pausa, así que voy a dejarlo hasta ahí. Voy a cortar nada más. No, espera. Ah, no, mejor voy a cortar nada más.